mga nambira gahapong adlaw. Congrats ninyo. Kung nitanaw mo gahapon sa itong live, same lang gihapon ang plastada, no? Ingon ani lang gihapon. Okay, so igawas na inyong mga listahan diha. Ang inyong mga banggiitang sulatanan, kaya ito na ning sulatan Dre, hot last to para karon. Natay 05, 56, 27. Okay? So kana mo'y hot pairing o hot last to na to. Para karon 05, 56 ug 27. Okay? Hot pair o hot combination para karong adlaw kung diri ka gapik. Check lang sa ninyo kay night time ra ba masipyat ko sa ending pareha example 05 nya ma-ending nako kay 50 no. So sabta lang niyo usahay nga kanang natay masipyat sa diyan to magbasa tag comment. Wa na to nakita nga ato day nga nasulat last to mabaliskad na. Okay, diha raman sa kasagaran sipyat, no? Okay, Ma'am Dayan Christine Terante, shout out morning. Ma'am Angelina Limbaga, morning diha. Salamat Sir 42. Oy, happy 42 birthday. Ika 42 na din ni Ma'am Linda Orbits Tondo karon. Shout out ma'am. Happy birthday nimo diha, ma'am. Unsa may imong unsa may imong handa diha ma'am? Murag gituyok-tuyok na siguro ng litson diha, ma'am. Shout out sa itong birthday celebrant si Ma'am Linda Orbits Tondo. Happy birthday ma'am. Sa tanan nag-birthday January 5, no? Happy birthday daw ingon ni Sir Michael. Okay? So 605 156